Takbo Samson, sushi! Takbo! Guys, good morning. Sudah na nagragsak di kita asok basta nabibigat. Yapan ko sudad to yan ti ko. Bayan ti bypass. Oh, si Onyok. Nakatakki kan Nyok? Nakatakki kan? Ha? Okay guys, no bigat ka ko may pangguso dadtoy every morning sabay agbo kinakmet. Kasi yung Miss Buddha, tumakida kasi parang nakasanayan na nila nga kailangan dalhin sila dito ng morning. Tapos kurang met ti biagda no handa nga ko ti no handa may ditoy. Pag na ti diniog tara tayo natin ti karuutan. Yan. Oh, nalpas na kayo nga kwan tapos manganda ti ruot. Kaya pala sila kumakain ng ng damo kasi kwan sakit di rusok da kanumet. Baga dagi babakit ken lalakay. So dagiti asok kay manganda ti ruot guys. Bigat. Sushi! Sushi! Nagtataba dagiti aso.